अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी। नाजरीन, आज क्या हुआ है? आज मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब लाहौर के ऑफिस के बाहर हमने जो नैब को ऑफिस के बाहर का जो सारा सिचुएशन थी वो हमने मैदानी जंग से कम नहीं देखी है। आज हुआ कुछ यूं कि मरियम नवाज ने आज पेश होना था और उन पर जाती उम्रा में 200 एकड़ अराजी की जो ज़मीन थी उसकी ख़रीदारी के हवाले से इल्ज़ाम था। उस पर नैब ने उनको आज तलब किया हुआ था। आज हुआ कुछ यूँ कि जब वो पेश हुई अपने कारकुनान और कुछ सियासी रहनुमाओं के साथ, तो लीगी कारकुनान और जो पुलिस थे उनके दरमियान में आपस में झड़प हुई, शेलिंग हुई, पथराव हुआ। उसके बाद एक नई बहस ये छिड़ गई कि पथराव हुआ किसकी जानिब से। चूँकि जो मरियम नवाज थी उनकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ, एक वीडियो उन्होंने भी अपलोड की है। अब एक मेन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उठ रहा है कि ये जो पूरा इंतशार फैला ये हुआ किसकी तरफ से, पहल किसने की? मरियम नवाज का कहना ये है कि ये जो पथराव था ये पुलिस की जानिब से किया गया है, हमारे पर, हमारे कारकुनों पर, हमारे सियासी रहनुमाओं पर। लेकिन अगर दूसरी साइड पर आ जाएं, हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये जो पथराव था, ये शेलिंग थी, ये तमाम शुरू करने वाले लीगी कारकुनान थे। उनकी गाड़ी में पहले से ये प्लानिंग से प्री प्लान था और ये जो पत्थर थे गाड़ी में मौजूद थे। उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। फिर उसके बाद मरियम साहिबा वहाँ से चली गई, कुछ देर बाद दोबारा वापस आई, नैब ऑफिस के बाहर खड़ी रही और कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मुझसे जवाब नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर आखिर नैब की जानिब से जब एलामिया जारी हुआ, उनका क्योंकि मौक़िफ़ था कि नैब जब तक एलामिया जारी नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन जब एलामिया जारी हुआ, मरियम नवाज वहाँ से रवाना हुई। इसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें की हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। फिर हुकूमत का मौक़िफ़ है उस पर भी जो है आज के ही प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एहतशाम सबसे पहले शॉर्टली ये बताइएगा कि आज की जो सारी सिचुएशन हुई के बाद क्या सियासत में हम कोई तब्दीली देख रहे हैं, कोई सियासी मंजरनामा तब्दील होने वाला? गुड क्वेश्चन। देखिए मारिया, इस बात को पहले तो हम इस तरह ले लेते हैं कि आज जो मरियम साहिबा ने कहा, जहाँ उन्होंने पेश होना था, उनकी पेशी थी, उसके बारे में जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हमें रोका गया, पथराव किया गया, हमारे कारकुन पीसफुल थे, कोई शरारत नहीं की गई। दूसरी तरफ से कहा गया नैब की तरफ से कि जी उनकी तरफ से हमने देखा कि वायलेशन की गई, पुलिस को मजबूर किया गया कि जो आंसू गैस और शेलिंग करे। और आपने देखा फैज़ल हसन चौहान तो यहाँ तक कह गए कि जी 10 लाख रुपया रात को तकसीम हुआ रही हो। इस बात से हट के कि कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है। एक चीज़ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे हमारे सामने आई है कि एक PMLN ने मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में एक आज बहुत बड़ा एक सियासी शो करने में वो कामयाब तो हुए। ठीक है ना, एक सियासत में हलचल तो मची है। लेकिन कोई लग रहा है कि अभी भी अगर हम किसी तरफ जाते हैं तो आवाम हमारे साथ है। देखिए मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि PMLN का वोट बैंक है, बड़ा इंटैक्ट है। ठीक है, बार बार लोग यही बात करते हैं कि सड़कों पे लोग कम आते हैं, लेकिन बहरहाल उनके वर्कर्स भी हैं, उनके सपोर्टर भी हैं, आते हैं। मुख्तलिफ औकात पे हमने देखा कि निकलते भी हैं। जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था और जब उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, तो लोग साथ आए भी थे। ठीक है, ये बात की जा सकती है कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे। अब सवाल ये है कि जी क्या प्रोवोकेशन थी। ये तो मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये प्लान करके उन्होंने लोगों को साथ लेके गई हैं। वो इसका ये कतई मतलब नहीं कि कोई झड़प करनी थी वहाँ पे, ये एक सियासी शो पुटअप करना था जो उन्होंने कामयाबी के साथ किया। आगे चल के मामलात हाथ से निकल गए। आपको लग रहा है कि नून लीगी जो थे उनकी तरफ से कोई इस किस्म की? मैं ये नहीं कहूँगा। अभी देखें ना, अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं कि किसकी तरफ से शरारत की गई। अब देखें दोनों तरफ से एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन हो रही है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि जी किसने गलती की। क्या ये प्लान करके, जिस तरह मरियम साहब कहती हैं नैब ने हमें मारा, रोका, उनका मकसद ये था कि हमें टेरराइज किया जाए, पत्थर भी निकले। दूसरी तरफ ये भी लोगों ने देखा। अब दोनों तरफ कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई, थोड़ा बहुत झूठ भी लग रहा है। अब बाद में असल हकीकत का पता चलेगा जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी या क्या होगा। असल सवाल है कि आज ये सारा कुछ करने का मकसद क्या था। आज मकसद उनका बड़ा वाज़ेह तौर पे था कि 2 साल PTI की हुकूमत को हो गए, 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उस वेब से बाहर निकलें जिसने हमें खामोश किया हुआ है। PMLN की बात है। फिर 2 भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हैं, मज़ामत की सियासत करनी है कि मफाहमत की करनी है। आज मरियम साहिबा ने जिस तरीके से खुल के गुफ्तगू की, बड़े दिनों के बाद आपने देखा कि पिछले दिनों या तो वो ट्विटर के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए बात करती रहीं, बड़ी कम।
اگر کبھی انہوں نے پریس کے ساتھ انٹریکشن ماریا کیا بھی تو انہوں نے سوالات نہیں دیے. دوسرا یہ کہ جب بھی کبھی بات کی انہوں نے تو ماضی میں تو ہم نہیں دیکھا کہ اداروں کے خلاف بھی بات کرتی رہیں. آج کی پریس کانفرنس میں ایک مین چیز تھی کہ انہوں نے گورنمنٹ کا ٹارگٹ کیا, عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا, میں سارے سوالوں کے جواب دے کے جاؤں گے. نیب کو ٹارگٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ ادارہ احتساب کے لیے نہیں بنا, یہ وکٹمائزیشن کے لیے بنا ہے, انتقام کے لیے بنا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ریاستی اداروں کے بارے میں ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا. تو مطلب ایک طرف ان دباؤ بڑھا رہی ہیں حکومت کے خلاف, نیب کے خلاف, لیکن دوسری طرف یہ بھی کر رہی ہیں کہ جی جو میسیج دے رہی ہیں پاور دیٹ بی کو کہ بھی دیکھیں ہم ان کے خلاف ہیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ پاور دیٹ بی یا مختلف حلقے جو ہے نا وہ حکومت پہ کرٹیسم جو ہے نا برداشت کرتے رہتے ہیں. جب ڈائریکٹ ان پہ بات آئے, الزامات ان پہ لگے کہ جی وہ پیچھے سے کنڈیاں لا رہے ہیں, پتلیوں کا تماشا وہ کر رہے ہیں, تو پھر ریاکشن آتا ہے. وہ نہیں کیا انہوں نے. ایک دوسری بات یہ کہ بڑے دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ مفاہمت کا, وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم کیسز سے بچ جائیں, معاملات ہماری آئندہ کی سیاست بھی چلے گی اسی بنیاد پہ چلے گی کہ ہم نے مفاہمت کی. ادروائز نواز شریف صاحب پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں, ہمیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بچ بچا کے جایا جائے. لیکن آج مریم صاحبہ نے دوبارہ سے جب یہ کہا کہ جی بیانیہ وہی ہے نواز شریف صاحب کا, ووٹ کو عزت دینے کا. اور تیسری امپورٹنٹ بات اس میں جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف یہ کیا, دوسرا انہوں نے لائن ڈرا کر دی کہ جی اپوزیشن اب مولانا فضل الرحمان کی رہنمائی میں سربراہی میں آگے جائے گی. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو بھی, شہباز شریف صاحب بھی یہ قیادت ان کو نہیں دینا چاہتے کہ چھوٹی پارٹی ہیں, لیکن جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی آ کے کنڈم کیا, مریم صاحبہ کے حق میں بولے, تو لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کانٹیکٹ میں چل رہی ہیں, اور لگتا ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں سیاسی ہلچل کو ہوتی نظر آئے گی. میں جنرل صاحب نے جوائن کیا. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو اپنا وقت دیا ہے. سید شام صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں سیاسی منظر نامے میں کوئی تبدیلی متوقع ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں آج کا جو پاور شو تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی تبدیلی ہم دیکھیں گے, خاص کر نون لیگ کی سیاست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جیسے آپ پاور شو کہہ رہے ہیں, یہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک وتیرہ بن چکا ہے, جبکہ انڈیویجولز کے اوپر ان کی ذاتی حیثیت میں ایک الزام ہوتا ہے اور انہوں نے اس کو جواب دینا ہوتا ہے جا کے, جو بھی جیسا بھی جواب ان کے پاس ہو. اس بات کا جواز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کو پولیٹیسائز کرے اور سارا اپنی سیاسی پاور لے کے وہاں پہ اپنے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے. اگر واقعی جرم کیا, اگر جرم نہیں کیا تو وہ ان اینی کیس وہاں پہ تب بھی جا کے جواب دینا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ہزارہ لوگوں کو کال دے دیں. ایک دن پہلے انہوں نے کال دی کہ میں جاؤں گی, ضرور اٹینڈ کروں گی, اور ورکر بھی جائیں گے. تو لازمی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ تھا, کوئی ایسی شرارت تھی جو آپ پیدا کرنا چاہ رہے تھے, ورنہ تو ورکرز کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ نے جرم نہیں کیا تو وہ تو جا کے وہیں آپ بیان دیں گے, تو اس کی روشنی بھی بات ہو. یہ تو باہر آپ نے معاملہ سیٹل کرنے کی کوشش کی, اور یہ آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں لگ سکے گا کہ پتھر پہلا کس نے مارا. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر اس سارے شور شرابے کا فائدہ کچھ نون لیگ کو پہنچا ہے تو کیا حکومت کو پتھر مارنے کی ضرورت تھی کہ تاکہ نون لیگ کو فائدہ پہنچایا جائے؟ اور کیا حکومت نے یہ کرتی ہے کہ پولیس کو پتھر پکڑا کے وہاں کھڑا کرنے کے آئیں گے تو لوگ پتھر ماریں؟ یہ تو نہیں ہوتا. حکومتیں تو ہم پرامن طریقہ چاہتی ہیں رستہ, تاکہ ان کے گلے میں کوئی یہ ہار نہ آ جائے کہ جناب پدم نہیں ان کو سنبھالنی پڑ رہی. تو یہ تو ایک پلانڈ طریقے سے کام کیا گیا کہ آپ احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو روکا جا رہا ہے کہ جناب نیب کے احاطے سے باہر رہیں, اندر نہیں آپ آ سکتے. گیٹ بند کیا تو ساتھ ہی آپ نے حملہ کر دیا, اور حملہ وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے پہلے کبھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی کیا تھا. اب چیز یہ ہے کہ یہ انتقامی کارروائی یا جو بھی آپ اس کو جو کہتے رہیں, میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ نیب میں جو بھی لوگ آج بیٹھے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو کہ پچھلے 10-12 سال میں ہماری دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں پہ بٹھائے, کیونکہ چیئرمین وہی لاتے رہے, اور چیئرمین کے علاوہ کسی اور کو کوئی بندہ رکھ نہیں سکتا. چیئرمین کا اسی کی پہلی اور آخری پاور ہے کہ وہ جس کو جی چاہے وہاں پہ اپنا جاب دے, وہ سلیکٹ کرے وہاں دے. لہذا جو لوگ بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ یہی بیٹھے ہیں, اور انتقام ان کا یہ ہے کہ وہ ان کا کیس کھول کے تو ان کو بری کروانے کی طرف کوشاں ہو جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट उनको कहता है कि ये नालायक हैं, इनकी कॉम्पिटेंस नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं कि ये ताबत करते हैं उनके साथ। अच्छा। कि आपकी सियासत और पैसा दोनों चीजें बची रहें, क्योंकि जब आप नैब के प्रोसेस से गुजर के जाके आप बरी होंगे तो आप हमारे सर पे फिर नाचेंगे, पैसा भी खा गए, सियासत भी बच गई, और साथ हमें सुबह शाम ये सुनना पड़ेगा कि जनाब इतना कुछ हमारे ऊपर इल्जाम था, दुश्मनी हुई और क्या निकला, अदालतों से बरी होके आए। जरदारी साहब के 2 केस थे कॉन्टेक्ट नग वगैरह के, जिसमें आप सब जानते हैं कि $60 मिलियन स्विस अकाउंट में पड़ा हुआ था, वो कहाँ गया? लेकिन नैब ने पहला रेफरेंस दिया तो उसमें फोटो कॉपी लगा दी। जज साहब ने कहा जी हमें ये फोटो कॉपी कबूल नहीं, केस खत्म। महीने बाद दूसरा रेफरेंस दिया, उसमें फिर फोटो कॉपियां लगा। लेकिन जनरल साहब माजरत के साथ आज जो हुआ है इस पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि दोनों तरफ से कोई पोस्चरिंग और मैसेजिंग की गई थी, वरना जितने हम देख रहे हैं खासे अरसे से मरियम नवाज़ को बुलाया नहीं जा रहा था। और ये केस तो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं था, कि वो खुद भी कहती हैं कि जी मुझे जो उन्होंने चार्जशीट भेजी है, चार्जशीट भी नहीं है, कहा जी आके बता दे कुछ, कोई इल्ज़ाम भी मेरे पे ऐसा नहीं। मैं सर आपसे अगर सवाल पूछूं, जनरल साहब मैं अगर सवाल पूछूं, वो आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि एक मैसेजिंग की गई है नैब की तरफ से, कि जिसका मकसद ये है कि भी ठीक है अब तो कन्फ्रंटेशन की तरफ अगर आप जाने की बात करेंगी तो या आपकी पार्टी के लोग जो हॉक्स करेंगे तो फिर हम ये भी करेंगे। दूसरी तरफ जो लोग कहने वाले ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये मैसेज आया, दूसरी तरफ से PMLN में जो हम देखते हैं कि क़यादत के साथ लोग परेशान हैं, एक बड़े भाई चले गए हैं, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के बात कोई सुन नहीं रहा, वो किसी पार्ट अपना बड़े फोरम पे जाके बात नहीं कर रही ओपोजिशन के, डिसग्रंटल एलिमेंट पार्टी के अंदर बढ़ रहे हैं, MNAs MPAs। तो लोग कहते हैं एक तरफ मरियम साहबा ने ये किया कि अपने लोगों को खड़ा किया, उन्होंने एक सियासी तौर पे तगड़े हो जाए मैं आ गई हूँ, और दूसरी तरफ ये मैसेज नैब ने दिया कि जी ठीक है अगर आप बोलने की कोशिश करेंगी तो आपके साथ ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है जनरल साहब के अंदर से क्या हुआ होगा? मैं इस थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं करता। वजह ये है कि फायदा किसको हुआ? अगर नैब ने ये प्लान ही किया था तो नैब को इसका फायदा क्या होना था? ये मतलब हम जरा इस पे एनालाइज कर लें कि जी ये सूरत हाल पैदा करके नैब ये एडवांटेज हासिल कर रहा है। नैब तो बैकफुट पे चला गया, कैसा ही खत्म हो गया। यही चीज आप देखिए कि क्या फायदा हो सकता है? नून लीग को ये हुआ कि सियासत जिंदा हो गई, जैसे भी एहतशाम साहब भी कह रहे हैं कि आप फिर मजलूम बन के बैठ गए, काम भी आपने कर दिया और मजलूम बन के भी आप बैठ गए, और आपने कहा जनाब हमारे साथ देखें क्या ज्यादती हो। तो ये एक चीज है जो समझने की है कि आपका एक जाती हैसियत में आपको बुलाया गया, आप पब्लिक क्यों लेके जा रहे हैं जैसे आप हज से वापस आ रहे हैं। कहीं तो कोई इखलाकियात भी होती है कि इंसान को शर्म होती है कि जनाब मुझे करप्शन के केस में बुलाया जा रहा है, आप उसको पोलिटिसाइज करते हैं और अपनी सियासी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि आपने कोई चोरी चिकारी की है जो आप उसके पीछे छुपना चाह रहे हैं, वरना क्या जरूरत है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो मरियम नवाज साहिबा ने अब जो खामोशी तोड़ी है वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए अब टूटी है या सिर्फ आज के लिए था, आज का पावर शो दिखाने के लिए था, उसके बाद अगेन से खामोशी हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब वो कुछ न कुछ मुतर्रफ होंगी। वो लाजमी बात है कि एम्बिशंस भी हैं। एक वक्त में वो अपने आप को वज़ीर आज़म के ओहदे पे देख रही थी, आज ज़ेर अताब भी नजर आती हैं, तो वो ख्वाहिशात भी हैं। दूसरी तरफ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक्टिविटीज करनी पड़ती है, वरना मियाँ साहब जिस तरह बाहर जाके बैठ गए हैं, वो तो उनके बड़े बड़े करीबी जो उनके साथी थे वो भी आज उनके ऊपर एतराज कर रहे हैं, उनकी तनकीद है कि जनाब इन्होंने किया कि आप बाहर जाके बैठ गए। तो वो तो उनकी तारीख है, इसी तरह जाके बैठ जाया करते हैं। लेकिन पार्टी को या सियासत को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी को मुतहर्रक होना था। शहबाज शरीफ साहब उस तरह मुतहर्रक नहीं हुए, और उन्होंने तो कहा जी मैं कहीं जाता हूं तो कार में भी लेट के जाता हूं, तो ये फिर ठीक है। इस पर भी जो शहबाज शरीफ साहब की खामोशी है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन एहतशाम से पहले आप मुझे ये बताइएगा, इस तरह मरियम नवाज साहबा कह रही है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाया गया है, एक तो इससे भी कमेंट कीजिएगा कि क्या मतलब इसमें आप कितनी सदाकत देखते हैं। दूसरा ये भी कि जो मरियम नवाज साहबा बात कर रही हैं कि आज का जो सारा मतलब जो शहबाज शरीफ वहाँ पर पेश मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये कोई तकसीम हम देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, या मतलब देखिए मरियम जो सियासी लोग जो हमारे जो सियासी लोग होते हैं वो वैक्यूम से भी फ़ायदा उठाते हैं, और उनको जब कोई बड़ा मौका मिलता है
बड़ा मौका इस सेंस में अगर नैब की बात करें तो जिस तरीके से नैब के कंट्रोवर्शियल होने की बातें हो रही हैं, मुतनाज़ा होने की बातें हो रही हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, सब लोगों ने बात की, पब्लिक में भी एक इमेज ख़राब हुआ नैब का, और फिर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात, विक्टिमाइजेशन की बात, न्याजी नैब नेक्सस की बात, गलत या सही तो चलें, परसेप्शन की बात जो आपसे हमने रखे तो वो बड़े उससे फ़ायदा उठाया। अभी आप जनरल साहब लाख कहें, और मैं भी शायद एग्री करता हूँ कि भाई इल्ज़ामात हैं, चोरी के इल्ज़ामात हैं, आपने मुल्क को लूटा है, स्टोलन मनी वापस लानी है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ठीक है, आपको भुगतना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन जब आप कोई अदारा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और जब लगता है कि जी वन साइडेड आप बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं लेके आ रहे जो हुकूमत में है, तो आम आदमी सोचने पे ज़रूर मजबूर होता है। तो मेरा ख्याल है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो मरियम साहिबा ने फ़ायदा उठाया ना, वो नैब की रेपुटेशन को दाव पे लगा के किया उन्होंने, रेपुटेशन को लाएँ कि जी ये हमेशा से ये कर रहे हैं, हमारे पास कोई साबित हुआ, वो सर वो कह रहे हैं कि जी ना पनामा साबित हुआ, ना फलाना हुआ, ना धमाका हुआ, वो तो कह रहे हैं जी सारा कुछ मुझे हॉस्टेज बनाया इसलिए कि मेरे वालिद साहब को भी नुकसान पहुंचाया जाए, वो तो यहाँ तक कह रही हैं जी। मैं एक चीज अर्ज करूं, वो ठीक है जो उन्होंने कहना है, लेकिन एक चीज आप यूं देखिए कि जितने भी केसेस, अलीम खान के केस की बात करते हैं, खुसरो बख्तियार के केसेस की बात करते हैं, क्या वो इन 2 सालों के हैं? अगर वो केसेस पहले से हैं तो 10 साल ये 2 पार्टियां हुकूमत करती रही, उन्होंने एहतसाब किया। आज जब आपने मेरे से जनरल साहब की ऑडियो तो और वो हमें ये बताए कि लिहाजा आप मेरी कुछ, ये लॉजिक नहीं। ये हो सकता है कि तो ये ख्याल आ जाए कि अब हमें खिताब करना चाहिए, पीटीआई की पूरी लीडरशिप का करते बड़ी अच्छी बात, वो बड़ी आइडियल सिचुएशन क्रॉस द बोर्ड सबका हो रहा होता, वो सियासत मदीना वाला किस्सा होता, लेकिन बदकिस्मती है ना ये मुल्क में नहीं। लेकिन मैं कम अज कम ये समझता हूँ कि उन लोगों को जिन्होंने कभी पहले इनका एहतसाब नहीं किया और हमें ये कहते रहे, आप देखिए कि पीपल्स पार्टी का दौर था, रहमान मलिक इतनी फाइलें लेके बैठा और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे पास के सबूत, और मैं इसको ये भी आजाद कुछ भी नहीं किया। ये कहते रहे कि जी जरदारी चोर है, फाड़ के निकालेंगे, कुछ नहीं किया। ये सब मिली भगत चल रही थी ना, तो इन्होंने पीटीआई का भी कोई नहीं पकड़ा, और पीटीआई में भी वो अक्सर लोग हैं जो इन्हीं के साथ रहे, फिर भाग के फिर इधर चले गए, और वो बदलते रहते हैं, वो मछली बटेरे जो कभी किसी फसल पे कभी किसी फसल पे। इसमें जनरल साहब एक और एलिमेंट भी जो आया ना, जो आज की, मैं चाहूँगा कि आप भी इस पे कमेंट कीजिए, और मारिया ने मुझसे पूछा था, अभी देखें शहबाज साहब के बारे में जो बातें हो रही थी कि जी पार्टी के सदर हैं, क़यादत उनके पास है, नवाज साहब बाहर चले गए हैं, पार्लिमानी सियासत से फॉर ऑल टाइम टू कम वो आउट हो गए हैं, अब ये जो उनको एक भरपूर रोल प्ले करना है पार्टी के सदर की हैसियत से वो कर नहीं पा रहे, कभी बीमार हैं, कभी मफामत की सियासत करना चाहते हैं। आज के इस शो के बाद, चाहे उसको आप कहे थोड़ा था ज़्यादा था, जिस तरीके से नाम तो लिया उन्होंने कि जी और लोग भी हैं, शहबाज साहब का नाम भी आखिर में ले लिया कि जी वो भी वही बयानियाँ रखते हैं जो नवाज साहब रखते हैं। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जी अब शहबाज साहब का मुस्तकबिल किस तरफ होगा, क्योंकि वो यही बात करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी नए इलेक्शन चाहती नहीं है, ये चाहते हैं कि जी हुकूमत को गिराया जाए, लेकिन इस तरह नहीं चाहते कि सड़कों पे आके गिराया जाए, इन हाउस तब्दीली चाह रहे होते हैं, मौलाना फजल रहमान कुछ और चाह रहे होते हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप शहबाज साहब का रोल देखें तो मुझे मिनिमाइज़ होता लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक अरसे के बाद दोबारा से मरियम नवाज साहिबा को दोबारा से उनको लॉन्च किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो को तीसरी मरतबा लॉन्च किया गया, बात नहीं बनी, इनको मुझे लगता है एक दफ़ा फिर भरपूर मौका दिया जा रहा है, और इसकी आशीर्वाद उनके वालिद साहब की तरफ से भरपूर हासिल है। आज जो डिफाइंस उन्होंने दिखाई है, मुझे लगता है कि जो पार्टी के हॉक्स साथ बैठे हुए थे, और बहुत सारे लोग हैं MNAs MPA जो कहते हैं कि जी जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आपके ख़िलाफ़ सब कुछ होगा। बेहतरीन तरीका यही है कि आप रेजिस्टेंस पुटअप करें, हुकूमत को दबाव में लेके आएँ, बजाय इसके कि वो आपको दबाव में लाए और नतीजतन आप जेलों में चले जाएँ। तो अब जनरल साहब शहबाज साहब तो लगता है कि वो बैकफुट पे होते चले जा रहे हैं। आज मरियम नवाज साहब जिस तरह बोली हैं और क़यादत उनके आगे पीछे थी, तो लगता है कि आने वाले दिनों में वो उनका बयानिया, यानी नवाज साहब का बयानिया जो रुका हुआ था, उसी को लोग लेके आगे जाएंगे। जनरल साहब इस पे कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है। जनरल साहब ब्रेक के बाद मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगी, नाज़रीन।
वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब कंटिन्यू कीजिएगा और बताइएगा कि आज जिस तरह मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब का ना होना क्या इस बात का इशारा है कि मुस्लिम लीग नून में अभी भी तकसीम है? देखिए, जहां तक मेरा इल्म है, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काफी लोग हैं जो समझते हैं कि उनका रवैया दुरुस्त है। अगर किसी आदमी के ऊपर पूरी तरह इत्तफाक राय था तो वो नवाज शरीफ थे, और नवाज शरीफ साहब के जाने की वजह से एक ऐसा तबका मौजूद है जो उन पे एतराज करता है, तनकीद करता है उनके वहां से चले जाने से, और वो शहबाज शरीफ साहब को इस मामले में उनकी तायीद करता है। अब शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ मरियम का, चूंकि आप देख रहे हैं कि इकट्ठे नहीं बैठे, तो लगता तो यही है कि पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ तकसीम मौजूद है, और उस तकसीम का नेचुरली नुकसान होगा। अगर आप वो अपनी कोई मूवमेंट चलाना चाहते हैं वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई मैच्योर आदमी है, सो नेचुरली जो सोबर लोग हैं वो उनके साथ हैं, और चंद एक लोग हैं जो इनके साथ हैं, खासतौर पे शाहिद खाकान अब्बासी। और आपने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर भी काफी तनकीद की जा रही है। तो ये चीजें मौजूद है। बहरहाल कुछ दिनों में खुल के सामने आ गया कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि क्या मरियम अब सियासत में पूरी तरह फिर वापस आ गई हैं, या चंद दिन बाद फिर वो उनका कोई प्रेशर आएगा और फिर वो वापस अपने घर चले जाएंगी, बैठ जाएंगी। ये भी कुछ दिनों में वाज़ेह होगा। लेकिन एक चीज है, जो आप हालात देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मिसाल के तौर पे अगर आपने KPK में देखा कि PTM मुतहर्रिक नजर आती है, यहाँ पे आप देखें तो PMLN मुतहर्रिक नजर आती है। तो ये बुनियादी तौर पे ये इस PTI की गवर्नमेंट की कमजोर सियासत है जिसकी वजह से इनको ये मसाइल देखने पड़ते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर एक पार्टी ये नारा लगाती है, पहले दिन से आप देख लीजिए कि अगर वो कहते हैं कि जनाब वोट को इज्जत दो, तो हकीकत तो ये है कि वोट को इज्जत उसने देनी है जिसको वोट दिया गया है। अगर जिस पे एतमाद रखा, जिसको वोट दिया, उसने इज्जत नहीं की, उसने आगे से करप्शन शुरू कर दी, माल बनाना शुरू कर दिया, तो वोट की बेतौकीरी तो उसने की। बाकी लोग तो जो है वो तो जुर्म पकड़ गए। अगर मुल्क में कोई कानून है तो अगर जुर्म वजीर आजम ने किया है या एक आम आदमी ने किया है, कानून तो उसको पीछे जाएगा। फिर ये तो एक्शन हो गया ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। अब अगर आप ये कहें कि एक वजीर आजम ने एक औरत अगवा कर दी और उससे पूछा ना जाए इसलिए कि वोट को इज्जत दो, तो ये कहाँ का लॉजिक है भाई? ये वो सियासत में धोखा है जो लोगों को दिया जाता है और कोई इसकी वजाहत नहीं है। मैं थोड़ा सा मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ का जो आपस में आज जो मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें लग रहा था कि कनेक्टेड हैं आपस में। अच्छा साहब आप भी बताइएगा, जिस तरह से आज मौलाना फजल रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के किरदार पर जो तहफ़्फ़ुज़ात है जब वो दूर हो जाएंगे तो APC भी हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि APC का ताल्लुक इसी चीज़ से है? देखिए, पहली तो बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो सबसे बड़ा मसला ये है, वो ये चाहते हैं कि जी हुकूमत को गिरा दिया जाए, उठा के फेंक दिया जाए, सड़कों पे लाया जाए, तहरीक चलाई जाए, मारदार हो, जो कुछ भी हो। देखिए, अब उनका मसला है कि वो आज भी आपने देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी। जब कहा जाता है कि जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, कैसे दूर होंगे, तो वो कहते हैं जी उन्हें पता है। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जी FATF पे जो जिस तरीके से लेजिस्लेशन हुई है और पीपल्स पार्टी PMLN ने सपोर्ट किया है एक नेशनल इंटरेस्ट में, जिसको हमने देखा ख़त लिख के बाकायदा शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसको सराह दिया। तो ये वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान के इनको चाहिए कि ऐसा ना करते, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी बिल जिसमें नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, चाहे सियासी बातें हैं तो चलो नैब के हवाले से तो आप एक दूसरे के साथ ना दें, आप भले गिव एंड टेक की बात करें, डील करें, लेकिन ये इशू है उन्हें पता था पब्लिक इस पर नाराज़ होगी, लोग एतराज़ करेंगे कि भी पाकिस्तान की मुश्किलात हैं। अक्टूबर में FATF की मीटिंग होने जा रही है, हमें ग्रे लिस्ट से निकलना है। अगर उन्होंने सपोर्ट की तो अच्छी बात है। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब सवाल बड़ा अहम है। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब जनरल साहब आउट हो गए हैं फॉर द टाइम भी। नवाज शरीफ साहब का बयानिया आज तवातर के साथ, जिस तरह मरियम के साथ कांटेक्ट में रहे, उनकी सेहत के बारे में पूछते रहे, फजल रहमान साहब के साथ भी उनका राब्ता है, तो लोग तो यही कह रहे हैं कि जी अब वो मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी APC हो जाएगी। असल मसला उनका यही है कि वो कहते हैं मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किया जाए, यानी एक तो मेरी सरबराही कबूल करें और दूसरा ये कि छोटी बात हो बड़ी बात हो गवर्नमेंट का किसी मामले में साथ ना दिया जाए। आपको लग रहा है कि दोनों पार्टियों के जनरल साहब ये कोई मजबूरी है कि फजल रहमान साहब का साथ ना दिया जाए, या फजल रहमान साहब उस घाटी में लेके जाना चाहते हैं जिसमें तबाही है इनके लिए?
دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کوئی پریشر ہے. مولانا کا بہت بڑا ایک فرق ہے کہ پہلے دن ہی وہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں بننی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ باہر رہ گئے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی جا کے وہاں پہ حلقہ نہ ہو. تو وہ ایک سیاست ہے کہ تہس نہس کی کہ جی میں نہیں اندر گیا لہذا سارا کچھ سب چیز کا بیڑا غرق کر دے. دوسری پارٹیاں یہ نہیں چاہتی, ان کو یہ اندازہ ہے, ایک تو یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ آئینی حدود کے اندر رہنا چاہتی ہیں کہ اگر کچھ کیا جائے تو وہ آئین کی روح سے کیا جائے, کیونکہ کل کو ان کے خلاف بھی پھر غیر آئینی چیز ہو سکتی ہے یا سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹھی ہے, 3 سال اور رہتے ہیں, سندھ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سندھ کا حالات کیا ہیں. 12 سال سے حکومت میں سندھ میں جی 12 سال. اگر اگلے الیکشن میں سندھ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پیپل پارٹی کو کیا ملے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز میں کوئی شور شرابے میں ان کو کچھ رعایت مل جائے. مولانا تہس نہس چاہتے ہیں, نون لیگ کی جو بھی چاہتے ہیں, بہرحال ان کی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ میں یہاں ڈویژن ہے, مین لیڈر باہر بیٹھا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنی کر بھی لے اے پی سی تو وہ بے نتیجہ ہوگی. مولانا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تہس نہس کے علاوہ, یعنی ان کی سوچ کے علاوہ, وہ اپنی حیثیت سے بہت زیادہ بڑھ کے سوچتے ہیں. حصہ مانگ رہے ہیں. ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ان کے پلے ہے وہ برائے نام. نتیجہ یہ ہے کہ یہ جب اب لیجسلیشن ہوئی, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ایف اے ٹی ایف کے سلسلے میں لیجسلیشن ہوئی, مولانا سے مشورہ تک کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کسی. مولانا کو سب سے بڑا شکوہ یہ رہا کہ آپ نے ووٹ شوٹ دے دیا, ہم سے مشورہ تک نہیں کیا. تو یہ سوچ کے بھی مولانا کو اپنی حیثیت کا اگر اندازہ نہیں ہوتا تو اس غلط فہمی میں اگلے 3 سال بھی دھکے کھاتے لیکن مریم نواز صاحب آج یہ کہہ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہی لیڈ کریں گے, وہی ہوں گے, ان کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کھل کر مولانا صاحب کا ساتھ دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل کہتے رہیں لیکن ہوگا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم کی اکیلی خواہش ہو سکتی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹی میں جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں وہ کیسے کہ ایک بڑی پارٹی ہے وہ ان کو پکڑا دے اپنی لیڈرشپ. لیکن یہی مریم تو مسئلہ پہلے تھا. اچھا جن صاحب بھی تو نواز شریف صاحب کا ہی موقف آگے پورٹری کر رہی ہیں. جن صاحب 2 چیزوں پہ کامنٹ کیجئے گا. ایک تو یہ کہ مریم نواز نے جو آج بات کی ہے کہ جی کشمیر جو ہے نا وہ ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیا ہے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر پہ بڑی تنقید کی ہے اور یہ کہا کہ جی یہ کہا کرتے تھے کہ جی مودی میرا فون نہیں اٹھاتا, وہ حیثیت ہی نہیں ہے آپ کی. اور دیکھیں مودی جب اب لاہور آئے تھے تو کس طرح ہم نے استقبال کیا تھا, مطلب بڑے اچھے الفاظ میں مودی کو انہوں نے یاد کیا. ایک تو یہ بتائیں کہ جی جو بات وہ کہتی ہیں کہ جی کشمیر جو ہے نا وہ ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیا. دوسرا انہوں نے الزام لگایا کہ جی ایک ہی ملک جس سے پاکستان کے سب سے اچھے تعلقات سے وہ تعلقات خراب کر دیے سعودی عرب کے حوالے سے. آج میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں, شاید میں اس کو اوائڈ کر دیتا ہے سوال کو جن صاحب, لیکن آج شبلی فراز صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا آج پریس کانفرنس کے دوران کہ بھی ساری دنیا میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, ہر اپنا ملک جو ہے نا اپنا نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے, تو ہم بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. آپ یہ سعودی سوال کے کانٹیکسٹ میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ری الائنمنٹ ہماری ہو رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی کوئی ہوئی ہے, یا پاکستان کشمیر کے حوالے سے جو ان سے سپورٹ چاہتا ہے وہ نہیں مل رہی سعودی عرب سے, تو ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ دونوں ہی بہت اہم سوال, بہت اہم سوال. پہلی بات یہ کہ مریم کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی کہ ان کے وقت میں جس طرح کشمیر کا ایشو برباد ہوا, وہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسی تباہی نہیں. آپ سوچئے کہ اوفا میں جوائنٹ کمیونیکیشن ہوا, اس میں کشمیر کا نام ہی نہیں تھا. روس میں جی ہاں. اگر مودی آپ کا ٹیلی فون اٹھاتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں, سر پہ ماریں آپ کے اس ٹیلی فون اٹھانے کو. آپ سے اچھی طرح بات کرتا ہے تو کرتا رہے, آپ کے ذاتی معاملات ہوں گے, ہمارے کشمیر کے معاملے کو تو آپ نے ڈبو کر رکھ دیا. یہ آج جو حکومت بیٹھی ہے اس سے بھی مجھے شکوہ ہے کہ یہ کشمیر کے معاملے کو اتنا ایفیکٹولی نہیں چلایا جس کی ضرورت تھی. لیکن بہر صورت اگر میں موازنہ کروں تو ان سے تو بہت بہتر ہے. انہوں نے جو نقشہ یہ بھی شائع کیا ہے, یہ کشمیر کے نقشے کے اوپر اور سر کریک اور سیاچن وغیرہ, یہ انڈیا کو ایک آپ نے پکڑ کے اس کو ایک دائمی دکھ لگا کے رکھ دیا. اور اگر اس کو لے کے آگے چلے پاکستان, اس حکومت سے مجھے توقع تو نہیں, لیکن اگر چلیں تو جناب آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو اجازت دے دیں, وہ پورے کشمیر کی کانسٹیٹوئنسیز کا اعلان کرے, پورے کشمیر میں بتا دے کہ جناب ووٹرز لسٹ آپ کی تیار ہو رہی ہے انڈین ہیڈ کشمیر کے لوگوں کی بھی. اگر 4 کروڑ سکھ اپنا ریفرینڈم کرا سکتے ہیں تو آپ بھی الیکشن کرا سکتے ہیں جس میں ہیڈ کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو شامل کریں. آپ یہ دیکھیے الیکٹرانکلی ووٹنگ ہوتی ہے, جتنا کشمیری آج کشمیر سے باہر بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ کے دوسرے ملکوں میں, وہ سارا آپ کو ووٹ دے.
وہ الیکٹرانکلی ووٹ دے گی. انڈیا کی حکومت جو الیکشن کرائے گی لوگ اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ جی ہمارا اصل الیکشن وہاں ہو رہا ہے مظفر آباد میں. یہ آگے چلے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے بھی اندر وہ پتا وہ دم نہیں ہے کہ وہ اتنا کچھ کر سکیں جس کی ضرورت ہے. ٹھیک, لیکن ڈیفینیٹلی میں موازنہ اگر کروں تو اس سے تو لازمی بات ہے بہت بہتر. اب آپ سعودی عربیہ کی بات کریں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات سیاسی طور پہ اس وقت بگڑ گئے تھے جب میاں صاحب ان کو جا کے کہا ہے کہ میں یمن کے لیے فوج بھیج دوں گا. جب واپس آئے تو یہاں پہ سب نے کہا کہ جناب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, اپنا ملک دو فرنٹ پہ جنگ لڑ رہا ہے, آپ کہتے ہیں یمن میں چلے جائیں. اور یمن کی حقیقت یہ ہے کہ یمن میں کبھی بھی کوئی بندہ جنگ نہیں جیتا باہر سے آ کے. سلطنت عثمانیہ آ کے وہاں پہ 2 سال لڑتی رہی اور اپنی آدھی فوج مروا کے وہاں سے نکلی. ناصر, جمال عبد الناصر 75,000 فوجی بھیجے اس نے شمالی اور جنوبی یمن کی لڑائی میں, 25,000 واپس گیا اس کے. تو آپ سعودی عربیہ کو مشورہ دیتے کہ جناب جنگ میں نہ گھسیں, اور 4 سال ہو گئے جنرل صاحب بری مار کھا رہے ہیں وہاں پہ حوثیوں کے ہاتھوں سے. اور بجائے مشورہ یہ دینے کے ان کو کہے جی ہم فوجی بھیجیں گے, بعد میں جب آپ نے نہیں بھیجے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای, دبئی جیسے چھوٹے ملک کے وزیر خارجہ نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا, کیسا بیان دیا تھا. جی جی آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل بالکل. یہ حالات نے بگاڑ دیے. اب بات یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہمارے حالات ان سے شاید اتنے اچھے نہ ہوں, لیکن ہماری بنیادی ریلیشن شپ ان کے ساتھ سیکیورٹی. یہ جو آپ کو پیسہ ارینج کر کے دیا تھا یہ بھی جنرل صاحب معزز کے ساتھ بریک کا ٹائم ہوا ہے. ناظرین بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو آتے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب کنٹینیو کیجیے گا, اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف بھی موو کرتے ہیں. جی میں جلدی بتائیں کہ یہ جو ری الائنمنٹ کی بات شبلی فراز صاحب نے بھی کیا اپنے نیشنل ٹیسٹ میں, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی چیز؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے یا اس کا کوئی ضرورت ہے ہمیں. دیکھیے یہ بات بالکل واضح ہے, بالکل ٹھیک انہوں نے ایک چیز تو ٹھیک کہی کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے قومی مفادات کی روشنی میں اپنی فارن پالیسی کو لے کے آگے چلتا ہے, اور نیچرلی وہ صرف ہمارا قومی مفاد نہیں ہے, سعودی عرب کا بھی اپنا قومی مفاد. اور قومی مفاد میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو گواتے نہیں ہیں, دوست کم نہیں کرتے, دوست بڑھاتے ہیں. 2 دوست آپ کے ہیں, ان کی آپس میں ہو سکتا ہے کہ رنجش ہو جس طرح ایران اور سعودی عربیہ کی ہے, لیکن میری ڈپلومیسی یہ کہے گی کہ مجھے دونوں سے اچھے تعلقات رکھیں. مجھے نہ ایران سعودی عربیہ کے خلاف استعمال کر سکے, نہ سعودی عربیہ ایران کے خلاف استعمال کر سکے. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ میں ناراض ہوں لہذا میں سعودی عربیہ کو گوا بیٹھوں, یہ درست نہیں ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ اگر ہیں تو وہ پرائیویٹلی آپ کو مل کے ان کے ساتھ دور کرنی چاہیے. بہت زیادہ نقصان کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پبلکلی آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی, یہ مناسب نہیں تھی. اگر ایسے اتنے گہرے اور اتنے پرانے تعلقات ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے ہوتے ہیں, وہ آپ جا کے بند کمروں میں بات. یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ یہ تھوڑا بہت ہمیں ڈیمیج کنٹرول کرنا پڑا, لیکن ہمارے تعلقات درست ہیں. یہ بڑا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کیونکہ بھارت اسپیس کو کیپچر کرنا چاہ رہا تھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ کیونکہ خود ہی انہوں نے قصہ چھیڑا ہے تو اب مکمل طور پہ ان کے تعلقات کولیپس کر جائیں. انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ چلانا شروع کیا کہ سعودی عربیہ نے ان کو 10 ڈیمانڈ کی ہیں. لیکن کے ساتھ جنرل صاحب سعودی عرب بھی تو زیادتی کر رہا ہے نا. دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں آپ دیکھ لیں 4 دفعہ کشمیر کا ذکر اس سال ہو چکا ہے, وہاں پہ 1 دفعہ بھی OIC کی میٹنگ میں بلانے دیتے ہیں, کوئی وہ کہتے ہیں بات ہی نہ کرو, مودی کے خلاف کوئی بات نہ کرو. کیا سیاسی اور ان کے تجارتی انٹرسٹ ایسے ہیں کہ وہ جس طرح سے جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیر میں, ظلم و ستم ہو رہا ہے, ملیشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ٹرکی کھڑا ہے, ایران کھڑا ہے, اور لیکن سعودی عرب کہتا ہے کہ OIC کی کوئی کسی فورم کوئی کانٹیکٹ گروپ کسی کی میٹنگ نہ بلائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی زیادتی ہے؟ کانٹیکٹ گروپ کی ابھی پچھلے دنوں ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے, ایک ہوئی ہے جی ہاں کشمیر پہ, اور یہ چند دن پہلے, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا کریڈٹ دیا کہ بڑا زبردست ہم نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور یہ کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کی بہت ساری جہتیں ہیں, ملٹی فیسٹڈ ہیں. اگر کسی چیز پہ آج ان کو وہ سوٹ نہیں کر رہا یا وہ گو سلو کر رہے ہیں تو کیا آپ باقی سارے فوائد چھوڑ دیں گے اس ریلیشن شپ کے؟ یہ تو آپ کے ایران کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. ایران نے انڈیا سے کتنے گہرے تعلقات رکھے میں, چاہ بہار ہماری گردن پہ بیٹھا رہا. ہمیں یہ تو اب چائنا گھسا تو وہاں پہ کچھ انڈیا کی چھٹی ہونے لگی.
दुनिया के बेशुमार मुल्क हैं जिन्होंने ये वतीरा रखा हुआ है। अब अगर कल को सऊदी अरेबिया ये चाहे कि टर्की के साथ उनके मामला बड़े बिगड़े हैं, टर्की तो बिल्कुल उनको मोहम्मद बिन सलमान को तो वो फांसी पे लगवाने के लिए कोशां थे। अब अगर इस चीज के ऊपर हमसे वो चाहे कि टर्की के खिलाफ हम उसका को साथ दें तो हम देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा अगर उनकी कहीं पे कोई जरूरत ऐसी है कि वो ये कर रहे हैं अपने मफादात में, तो वो हमारी मुखालफत तो नहीं कर रहे ना, उन्होंने साथ नहीं दिया या कश्मीर में जाके खड़े नहीं हुए। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि जाके इंडिया के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि कश्मीर का मामला, असल में जहां खराबी है जिसको चीज को हमें उछालना चाहिए वो था बाबरी मस्जिद का किस्सा, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तबाही। देखिए जो इन्होंने सुषमा स्वराज को बुलाया था वहां पे, जो उसको चीफ गेस्ट बनाया, उसका किस्सा सारा यही था। आप कहते हैं कि जी भारत में 21 करोड़ मुसलमान है तो उनकी कोई तो नुमाइंदगी करे। ठीक है, और अगर वो 21 करोड़ मुसलमान ही आज लिंचिंग हो रही है सड़कों पे, जिन साहब टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप उसको यहाँ पे लाके बिठाने का ये हमें किस्सा खोलना चाहिए। ठीक है जिन्हें साहब टाइम थोड़ा कम है, मैं चाहूंगी अगर आप जो कल उस्मान बुज़दार साहब की पेशी है उस पर कमेंट कर दें। वो ये कह रहे हैं कि कल की जो मेरी पेशी होगी उससे बिल्कुल तनहा आऊंगा। और इसमें एक चीज़ और भी जनरल साहब बता दें, आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि जी सिंध और पंजाब में जब भी कभी कमज़ोर सीएम लगाने का, चीफ मिनिस्टर लगाने का फैसला किया गया तो उसका नुकसान ही हुआ। और लोग कहते हैं जी इनको हटाए बगैर कोई और ऑप्शन नहीं है। जी देखिए पहली बात तो ये है कि ये ठीक अच्छी बात है अगर वो अकेले आते हैं, लेकिन एक तो ये कि वो हुकूमत में बैठे हुए हैं और हुकूमत में ना होते हुए जब लोगों को नायब सजा नहीं दिलवा सकता तो हुकूमत में बैठे हुए को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसका बुज़दार साहब का कोई नुकसान होने वाला है या कोई इनको मसला आने वाला है, किसी का भी नहीं आए। बाकी ये कि ये जो बुज़दार को बैठाया ये इनकी सियासी मजबूरी है। बुज़दार एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है और आपके छोटे छोटे पावर सेंटर चौधरी सरवर ने बनाया हुआ है, चौधरी परवेज इलाही ने बनाया हुआ है, अलीम खान ने बनाया, वो सारे मजे में है क्योंकि बुज़दार सबके काम कर रहा है। अगर